Hi, hello mga kasama. Niami karon sa Bugo kay mido ako sa akong igsuon nga si Alan. Niaman sa Bugo manang among video aw. Thank you kayo kay wa kaayo dako nga nahitabo sa iyang bay. Unya mo ni iyang nataran, iyang garden, mga nindot kaayo. Na nagdami gamay nga ayuda kay may tubig kaayo nga mainom, okay ra ang kanang para hugas, pero ang inom mo nang nagdami gamay nya masaling giingnan nga kun naay sobra ihatag si mga silingan nga nakinahanglan po. Muni ay si Morris nga nagkahakot og tubig. Wala ganito? Dapat sa unya ang nabilin among kainan akong igsoon nga siya nalay mo hatag sa iyang silingan kay sila may nahibaw siya nahibaw kung kinsay angay hatagan manang nalipay lang mi nga dugay mi nakadumdum kay nakalimot na mi asa kay daghan man kaayong mga building nga guba nga natumpag. May mga osre din niya. Bye. Ang katong may ipanghatag. Kana. Oh, pasilin lang. Ah. Wala lang na. Dahil mapatagay ko rin yung tao. Bumis. Ako pa. Oh. Hello, mauto. Akong mga igsuon, pag-umangkon, mga anak. Ni Ami aron pag duaw sa kong igsuon nga si Alan ug ni Nuni may nagani kay gamay ra ang kadaot sa iyang bahay. Pero Ika na din ang hatag hadlok man sila tuwa sila matug sa ilang payag nga ri sa unahan sa may dapling sa dam. Na sila payag arila sila matug una. Mintas tanto di pa kaayo kuan ang iyang bay susod kay murag na ako no nagtagak-tagak pa. Salamat mi nga wa kayo dakong kadaot. Thank you kayo Lord. Unya muna ni among gamay nga hatag na tanan. Si Jenny ang asawa ni Michael nga akong igsuon nagtampo-tampo ni Jelly hata Yvonne hata Ang uban mga friends, Mayla. mga friends nila ni Jelly Mayla o kang ni Yvonne. Jelly nga ko an. Oo, ganag tampo-tampo ni Abigail. Si Abigail po. Ang bana nga si Morris Chua. Oh, may nalipay mi nga ni nakaabot mi dito sa ilang ala. Laga na so og ni Noni. Monte Alto. Makita ni Noni. Thank you kayo sa tanan. Okay, mga kasama, mga followers na ko. Thank you kayo sa inyong pagtanaw sa kong video. Thank you. Salamat.